glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, special intentions for our benefactors, donors, supporters, the people who work with me behind this ministry, protection, pabor, panalangin, ibubo mo ngadto kanila, Amahan. Father, I pray for our church authorities. Bless our government officials sa Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan ni Mayana, Kandihay Community Radio Station, and the Community Radio Station. All our frequencies, hook up sub-offices, sub-stations, our different connections, local and satellite, panalangin ni Amahan. I pray, Father, that you may bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, advocacies. Bless our businesses. Bless Alma and Tia. Protect them, heal them, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Panalangin ni Amahan. Father, panalangin ni ang tanan nga nag-abli sa lang TV set, radio set, internet, nagsunod sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, prayers, worries. Touch each one of us, Father, in Jesus' name. Labi na sakit sa utok, ulo, matalong baba, liyo, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please, those who are paralyzed, disabled, touch each one of us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Celte Baraquejo de Oriel, Marcangelis, pray for us. Uban ni Jose Escriba, Tamas de Aquinas Agustin, San Roque, San Vicente Ferrer, San Joaquin Santa Ana, Antonio Padua, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fulton Sin, Patrick Beaton, pray for us. Paul Anthony, Vera Boss, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 19, 1 ngadto ug 10. Si Jesus ug si Sakeo. Si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato panganlag Sakeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha sa pagtan-aw kung kinsa si Jesus, apan wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon o misaka sa kayong sikumuro aron makakita siya ngadtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ngadtong dapita, miangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, kanaog dayon Sakeo, tiadto ako maabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog sa Sakeo ug sa dakong kalipay midawat tong Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol, king tawhana nangisita sa balay sa usa ka makasasala. Umitindog si Sakeo ug mingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Og kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko sa upat ka pilo.
si Jesus mingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan nining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nawala. Today, we are remembering St. Albert the Great, patron of scientists, was born of a noble family in Germany in 12th century, having entered the Dominican order. He taught at colony in Paris. He successfully attempted to reconcile Christian teachings and Aristotelianism. Among his early students was St. Thomas Aquinas, who inherited from him the principle that human reason could not contradict revelation. Albert was known as a universal doctor for his immense knowledge in sacred and secular sciences. After serving as provincial for his order and bishop of Ratisbon, he spent his last years in writing and teaching. Legacy of St. Albert: he was very faithful in his profession as a bishop, as a teacher, as a writer. In fact, he is the patron saint of all scientists on this earth. Kini nagpainumdum sa matag usa kanato to become faithful sa unsay atong profession, unsay atong tahas responsibilities nining kinabuhia na ato ning himuon sa tuman nga pagmahal, kadasig, kay matud sa Sirach 33 verse 11, ang matag tao aduna may tastagsa ka mga tahas nining kalibutan. Faithfulness matters. Kung unsay imong gibuhat matag adlaw, be faithful on that. Love it, do it. Do not be contented with a good result, but try to have a best result. Sometimes you need to refuse the good offer for all of us because you are expecting the best offer or offering for your individual life. In other words, di lang ta kontento unsa nindot kundi sa pinakanindot. Mao na kung nakay gibuhat ning kinabuhia, I agree also with this principle. Consider it that is the first and the last nga imo nang gibuhat dinhi sa kalibutan. Meaning, atong ipadayag, ipakita ang unsay pinakamaayo, pinaka-the best. Mao ni si St. Albert atong gihandom ron. Professor, writer, bishop, great mentor of St. Thomas de Aquinas. Mao nang kita gipinumduman nining taknaa to imitate him by his examples. St. Albert, iampo me to become like you, may gugmaon sa siyensya, sa kaalam, faithful sa pagpanudlo, isip usa ka magsusulat, isip usa ka scientist. Iampo me for our enlightenment, healing, conversion, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, our power line for today: if you don't value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know and start charging for it. According to Kim Garst. According to the author, kundi nimo hatagag bili ang imong oras ug takna ug panahon, probably ang uban usab manundog nimo, or else tungod kiwa kay gihatag nga panahon mapiktuhan ang uban sa imong palibot
Di nimo sila mahatagan usab og saktong atensyon ug panahon. Stop giving away your time and talents. Ang point ani, unsay naa nato nga talento ug oras, dili nato ni kapsangan. This is the main idea, main thought of our power line for today. Value what you know and start charging for it. Unsay imong nibal-an, imo ning i-value, taga-agbili sa imong kinabuhi and start charging for it. Meaning, unsay imong gi-value, kinanglan imo pagining ampingan nga mahimo ning productive sa imong kinabuhi. In other words, kinanglan nga sa matag adlaw imo ning gamiton sa unsay tama. Ephesians chapter 5, 15-16. Use your time wisely, carefully. Don't waste your time. Mo ni ang akong gibarugan nga prinsipyo sa akong kinabuhi nga di ko gusto nga ang matag oras takna akong kapsangan. Kung naman ko'y oras nagigahin kana para sa atong maayong panglawas, meaning time of resting. Mo na mga oras nga akong gi-practice usab sa akong kinabuhi tungod kay sa taas nga mga kapanahunan. It's only seldom to give time for myself to rest. Then I suffer already the consequence for not resting. Tungod kay akong busy akong kagulingon for many things. And later on, I found out that God wants me to rest sometimes or maghatag igag oras sa pagpahuway. After resting, use your other times for productive matters, for good purposes. Kinanglan matagadlaw imong i-evaluate ang imong kaugalingon sa imong achievements karong adlaw. Kung nakita ninyo, my life is already patterned. Every morning I woke up praying, then preparing myself to the mass. After that, preparing myself here at my office for this preaching. After preaching, I'm writing. After writing, I'm doing unsay akong gikabisihan para sa atong panginabuhian. Then hatag og oras sa pagpahuway and many more. Mo nang every now and then I evaluate kung ang akong adlaw wa ba nako kapsangi, wa ba nako sayangi, wa ba nako ni gi kaligtaan. In other words, mo nang today gipanumduman ta og mahimo atong tagaan og bili ang oras. Take note, life has no replay, no retake. Kasarata mo agi karong adlaw, mo nang ayaw gid kapsangi ang imong adlaw karon. Be sure nga productive ka. Be sure nga tagan kag abot. Nya take note, ang unsay imong gibuhat karon today will bear fruits probably tomorrow or in the near days to come. Mao na kun na kay gihimong mga maayo karong adlaw, na kay mapaabot mo ni prinsipyo sa Galatia City, what you sowed is what you reap. People of the living God, thank you for joining us, our past givers. I am encouraging all of you. You are still welcome to join with us. Like some of you nga nagtabang nato sa labayng mga buwan, katuigan nga ni hunong, pero karon you know what? Nagparamdam sila that they will come back, they will join with us again. Occasional givers katong manguli from other countries nya moagis atong opisina. Thank you for doing it. I heard
that some of our OFWs, seamen, workers, pag muhapit sila Manila, muagi sila sa ministry ni Brad Bo Sanchez or kang Brad Mike Bilarde para mo share for the evangelization. Ako nagampo nga kining maong practice will be done also to this ministry, like what the other people are practicing. Nga nigulit nila, muhapit sila sa itong ministeryo para makatabang sila sa atong krusada in evangelization ministry, in evangelizing the gospel of Jesus Christ to the four corners of this globe using modern technology, internet, and satellite. Present givers, thank you, like Arnel Wana, Gistrel Makinano, uban sa ilang inahan, nahiwana pagpalain kahaligi nato from Anda, tayo din na tinaitan, Global 1 Global 2, tapad ni sa Anda di Boracay, ni Boss John, Nay Fortunata Gulde, salamat Nay Fortunata. Pagpalain ka for your efforts, I am praying for your family. Jennifer Galido, in courtesy of Ma'am Rosel Naldusa, mga magtutudlo sa Garcia, kauban ni mo Mats Lukring, Mats busy, apil niyog ampo, kay naasay gibati at this very moment, silingan ni mo o Maria, kagampang. Nalislay vitamin spray, negosyo ni nila. In fact, ila kong gipasuway ni ini for our good health. Pangitaan ninyo si Ma'am Rosel Naldusa or Jennifer Galido. Victorina Leonardo Solarda of Tabuan Garcia, iyapil niyog ampo iyang pamilya. Tayben J og Naituna Aklan of Canopao, pamilyang Taylimone, Silingan, pagpalain. Gloria Tapangan, retired ni sa atong Municipal Trial Court, pagpalain kayong lahat. Mga Tapangan o mga Oktubre. Animos of Cantagay, salamat kayo in courtesy of Bibilicciones. If you want to help this ministry, just approach Bibilicciones at the heart of our public market. Pagpalain ka, Bibi, for working too hard for this ministry. Yan ay mihatag nga wa magpaila from Cantagay. Pila ka tuig na ito nagtabang labing kupol sa Canopao. Mario Inlay Dulhao, pagpalain. Labing kayong duwa. Tay Manuel Naifiras, salamat kay Naifiras for your efforts. Dinis siya sa Hagna yesterday, taga Kandihay, nagtabang nato, pagpalain. Tay Manuel Naifiras, taga Kandihay man yung drop by lang, kay nada sa tuyo, o nang miagi sa tuwa, para sa iyang assistance for our ministry. Francisco Alberta Uclida with Jojo Jane Uclida, nagtabang sa itong ministeryo, and thank you for your shared blessings. Bag-o ni silang nag-ani, pagpalain. Salamat sa mga nag-donate og sinakong bugas like Salazar of Canulaw, igagaw ni mo ni Paribilyong. O kumaring injing og Bert from Ginsularan, pagpalain. I expect more, kinsay gustong mo donate og bugas. Then, Wakina Oclaret Arnulfo Amisula, Rice Mill and Water Refilling Station sa Binli, Ubay. Pamilyang Kumaring Narsing Galbo of Victoria Garcia. Namalik, usanis mi balik nato, mga Oclaret o Gamisula. Dagamang mga Hamisula. Sa atong palibot, taga-ubay ni sila. They are also helping us. Pagpalain kayo ng may kapal, mga givers, benefactors, mga nagampo, mga intercessors o prayer warriors. And also, I am reminding all of you for our coming outreach and feeding program sa Kantaob, Syria, Bulyonis, Bohol. Kung tugutas Ginoo, this coming November 25,
2016 during the birthday of Boss John Diniel. Boss John Diniel invites each one of you to help our advocacy in behalf of the GD Kaligyan Foundation Incorporated nga mo-donate mo bisag usa ka kilo lang, goods ba, canned goods, bugas, ha? Ari lang ninyo ihatod sa San Miguel Compound. And rest assured nga unsay inyong gidonate moabot na ngadto sa mga recipients, labi ng atong mga recipients, mga nitibo, Iskaya Tribe of Cantaob, Sarabulyones. Inyong lugar Pariasinto. Thank you tanang branches sa Romji Cry Goods na radio set nga nagpatingog sab sa atong programa. Thank you Hagna Barbershop, Robin Rosales, thank you so much. Pulis Dang Panan, thank you. Og DQ Restaurant, thank you also for tuning in. Ortiz family, Jinjin, mga taga-isdaan, taga-karnian, taga-gulayan section, mga silingan ni mo bibiliksyunis, thank you sa pag-tune in. Mga Dison family diha. O diha sa second floor or diha sa ground floor, thank you for tuning in. Keep praying for the complete recovery of Nailos Asibis. She needs prayers at this very moment. And also, iapilin niyo og pangaliya ang mga tao behind me na naglihok nining atong ministeryo. Extension sa akong condolence sa pamilyas mga kasukot. Silingan nimo inahan, pagpalain kayong lahat agad Chupi. And Madam Mildred, thank you. O Taycross in the School and family, tanan diha, taga Gindulman, mahal ko kayong lahat. Og naipuning, Asalido, awaryo, pamilyang Daboy. And also, Crisons, thank you. Pasalamat na kudaan kang John Burato, usas akong unang higala. Og silang Crisons, pagpalain kayo for your kindness also to us. Altia displays the following pure tabliya. Order mong tabliya sa Altia. Ato na ginang gimahal, o nang bisan pag atong gimahal, mahugtan gyapon tag stock. Kay mamalit mo, salamat kayo ninyo. Kay mahal kayong kakao. Mo turong gi-practice og farming, mananom tag kakao, may nang atong abot kung tugutas Ginoo. Then we have Flor Herbal Coffee. Kang Madam Flor na sa TLC products also. Abo Natasya kang Madam Mildred na tay groceries niya, religious items, rosaryohan o binahan, mga small items natas Altia. Pagpalain kayong lahat, mga patronizers. Salamat kaayo. Niya kanhi si Nainida Escobilya, yapin yung ampo iyang anak sa Tony Easter, nag-display sana sila o TLC. We have also Pans Carolina Bakery, natay snakan kamong tagalaing lungsod, mo-drop mo dos ilihan, pangitaan ninyo ang Altia. Tanda mo sa atong negosyo. Then, we have also Litson Manok, diya sa Pahina, diya Gishighway, tanaawa lang ninyo ang Altia Litson Manok. Salamat sa inyong pagsalig, pagpatronize, ato nang gipalamanan o tanglad. Then, ang atong timplaan na Aragis Kusina. Ang kaning mandawi nga timpla mo'y atong gipadayon. Ato lang gi-innovate, gi-develop. Tapad na sa Saliakay vulcanizing shop, pinaka kusog nga vulcanizing. And then we are encouraging the customers nato diha, please give way sa ato usab nga mga customers diha sa Altia Litson Manok nato. Then muluto mig ulo sa baboy, pato, pabo, bisayang manok, limpo, approach our workers. We're trying to serve you fresh cooked chicken in courtesy also of Cinderella Dressed Chicken. Keep praying for what we have done, itong mga projects, atong mga gikabisihan, negosyo, panguma, atong ministeryo, atong pagsulat, different hookups nato, and the lead broadcast soon to be on air in Cagayan de Oro via Thunder Radio 97.9 FM. Hopefully,
there will be more radio stations or televisions nga mo offer para makasud ang atong wali matag karug unya, or else every week or possible matagadlaw. So much for that. Tanan nga nagsunod, nagampo, tanan nga nagsuporta, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about kang Sakeo. Kini si Sakeo mao ang leader sa mga tax collectors. Then ang iyang height is not normal tungod kay mga audio. As far as I am concerned, tag-asog height. While si Sakeo mubo, that is emphasized. Kabalo mo sa psychology, kasagaran sa tao nga maghimo og kasalanan, maghimo og dautan, maghimo og di maayo, mahimong barumbado, mahimong cruel, or else, in other words, ang rason sa iyang pagpakasala is because she or he never values himself, herself, because of insecurities. Once ang tao gani insecure, ang iya danang dangatan, maghimo gina siya og sala. Pangutan ako ay, tungod kay wa man niya ma-value ang iyang worth, ang iyang bili, ang iyang purpose of existence din sa kalibutan. Muna rason nga nung magpakasa. Kay para niya, way kwinta ang iyang pagkasiya, way nungdan ang iyang kinabuhi. Insecure man. Ang tao galing insecure, meaning, dili believe sa iyang existence, wa mo value sa iyang worth, sa iyang bili. Nagsilpiti na, para niya, way nungdan ang kalibutan, life is not meaningful, the world is not wonderful, there's no reason to live. Mo ni mga taong insecure, dili mo appreciate sa iyang dagway, sa iyang height, sa iyang figura, sa iyang postura. Kabalo mo, each one of us experience the season of insecurity sa atong kinabuhi. Anong kabaw ko, ana? Because I have also many insecurities in life. Labi na sa atong pagtubo, going to our maturity, as we grow sa atong gibuhat matagadlaw, sa atong pagpanaw, muagi kita nga ma-insecure ta sa atong kaugalingon. Ma-insecure ta sa atong dagway, postura, ma-insecure ta sa atong tingog, the way we act, the way we handle our individual self, the way we relate other people, the way we walk every day, mo feel ta, mo bati ta, og insecurities. Bisan pa man, no one is telling you bad toward your physical appearance, toward yourself, toward your personality, but still, di ka kabantay, nga mukalit lang ika ka-depress, mukalit lang ika o ka-guol, kabalaka about you. Kung nabay mo like nimo, nabay mo angay nimo, nabay magmahal nimo, nabay mo appreciate nimo, nabay mo tuon nimo, mo niyang ato mga insecurities. Ako nang giyagian tanan. And you know what? Pag ang tao gali insecure, mangita na siya og means, way, unsaon niya pagkuha ang atensyon sa mga tao siyang palibot. Mao na gitawag og kulang sa pansin. Ang uban mahimong overacting, OA,
or else may mong KSP, ako na usay KSP, saan pugi. I'm just kidding. You know what, my dear people, kulang sa pansin. Mauna ang uban, magbisyo, magdrugs, magubog-ubog, magsugal, maghimog illicit relationship, maghimo og di maayo, kay nagpapansin na. Ngano, to attract attention from the people around here or his life. Around him, around her, para makakuha siya, makamagnet siya og atensyon, kay wa man siya believe siyang kuglingon nga, gwapo siya, gwapa siya, nasa'y potential, nasa'y capacities, capabilities, nga tungod aning iyang talents, potentials, pwede ang uban, mo believe sa iya, mo tos iya, matrax iya, ganahan sa iya, mo like sa iya. Pero wa man siya believe nga sa iyang pagkaymugso sa kalibutan according to Psalm 139 verse 13, pag-umol pa lang sa Ginoo, sa taguangkan sa matag dalang, gibutangan ka na og capacities, talento, abilities, potential. The DNA of God is already bestowed to each one of us when God created us in every womb of our individual human mother on this earth. Because we are insecure, wa tay pagtuo nga sa unsay naa nato ang uban mo like nato, makapansin ang uban nato, ma-attract ang uban nato. Kaba mo unsay gibuhat sa uban, reverse psychology ang ilang gi-practice. Nagpakasala, naghimog di maayo, naghimog dautan, naghimo og kalapasan. Why? Simple nga reason to attract attention from the people around sa iyang kinabuhi. Mo nang magpakasa, based sa akong assessment sa kinabuhi sa tao, tanang nagpakasa insecure sa kinabuhi. Ang ilang una-una, mapansin sila kung maghimo sila og kasalanan. Mapansin sila kung magpabadlong. Mapansin sila kung maghimo sila og di maayo sa katilingban. Ngano, kining mga tawhana is hungry of attention. There is hunger within them. And you know what? That hunger leads them to commit mistakes, transgressions, or else trespasses. Why? As what I have said, to catch attention. Why I'm talking about this matter? People, we are talking about Zacchaeus. Zacchaeus, by posture, by figure, he was very small. Believe me, if we are in the shoes of Zacchaeus, I know, we can understand sa iyang kahimtang nga siya insecure sa iyang kinabuhi. Tungod kay dili normal ang iyang height, kay tag-as ning barugs mga Hudiyo. Ug kabalo mo, ang iyang posisyon, being the head of all tax collectors, was achieved tungod kay ingani maning insecure, maghimog sala or else pamatud-an niyang kaugalingon nga naa siya'y mahimo nga di mahimos uban, in order that ang mga tao mo appreciate sa iya, mo affirm, mo applause, mo believe, tungod kay kining taong insecure is hungry of confirmation, affirmation, approval, or applause. Hunger sa tao kining approval, hunger sa tao kining attention. Ang tao pag hungry og attention, magpakasa para mapansin. Ang tao nga hungry og approval, gusto niyang pamatud-an. Bisan di niya kaya, gusto niyang kayahon para sumabot nga adlaw ang uban mo believe sa iya. Anyway, kining hungry ka of approval, that's the reason why you want to prove something para nako, ako ning view, di dadautan. Kung gusto kang mupamatuod nga naa kay potential because God bestowed it already, gave you already, empowered you already, even when you were still in the wombs of your mothers, sa inyong mga inahan, gi-empowered ka na sa Ginoo,
Therefore, when you grow up, you have something to prove. Mao na, just in case, ang mga tao sa palibot nimo, why believe nimo, sometimes ato ra man po nanguna-una. Kaya according to John Maxwell, ang matagtao ning kalibutana, bisag unsa pa imong postura dagway, bisan pagkinsa ka, naagi mga tao nga ganahan nimo. Do not assume that all people, Luke 6:26, ingos Kristo, kung tanang tao ganahan nimo, alaot ka, siya manggali, di tanan ganahan, pero you will accept me or not. Naagi mga tao ang ganahan nimo. Mo nang kung atong tanawon ning uban, bisag ispilingon ang dagway na baliman. Disugid ispilingon ang dagway, pero naminyo gihapon. Nindot pang kahimtang, na inagbahal. Tungod kay tinuod ni, nga sa atong pagkaymugso ning kalibutana, naanay giandam ang Dios ug mga tao nga magmahal, magpangga, makasabot nimo. Pero if you never know this truth, this is the reason why you want to prove something. Anyway, para nako good man na. Tungod kay gusto kang tingalaon, aproban, i-affirm, like Zacchaeus. That's the reason he became a head of the tax collectors. Probably, ang iyang kurso was related to business or taxation. Ningkuha ba ni siya og business course? Mao ni ang iyang gibuhat. That's the reason he became the leader, the head, the executive sa mga tax collectors. Siyempre, kung ikaw taga Babylon Empire, mag-hire ka nga mohid sa imong mga subordinates nga okay ang credentials, profiles, or iyang nakabuot kinabuhi. Munang ako ramaning presumption ba, analysis, nga gwapog track record si Zacchaeus sa iyang career, sa iyang profesyon. Mo ni rason nga nung gitahasan siya bisan ang iyang height, lahi, mubo kaadyo, probably mas mubo pag ginitingalis, nagwali karon tagna. I am just presuming. Pero he became a professional, I am just presuming also. Mao nang nahimo siyang head, nahimo siyang executive, nahimo siyang leader. Yung importante man ng ilang professions kay mao man ang dugo ug backbone sa Babylon Empire kay kwarta gud na ang ilang gikuha gikan sa ilang mga constituents, sa ilang mga lumulupyo. Mao nang dili basta-basta ang trabaho being a tax collector ug labaw sa tanan ang iyang posisyon nga siya mao'y gihimong leader sa tanang mga tax collectors. Sometimes kumubati tag insecurities, tugutan sa nas Ginoo aron maningkamot ta to prove something sa atong kinabuhi, like Zacchaeus. He proved something. Yun siya, now I am the head of all collectors. I am now a professional. I am now a great man in the society of the Jews, in the society of the Babylonian or Roman Empire. Because the original name of Roman Empire was Babylonian Empire. Sometimes, kining insecurities nato, tugutan is Ginoo to exist within us. In order, you will strive double, you will strive hard. In order, you will fight for something. In order, you will prove for something. Nga naaday kay ability, na kay capability, naaday kay dapat ikapasigarbo sa imong existence. Di kay magsilpiti ka, down ka. I don't think so that God is happy watching you nga magsilpiti ka. Gustong Ginoo nga proud ka for being a child of the living God. Romans chapter 8:17. You are the inheritance of all favors, blessings from God. Therefore, taas noo, supposedly ang matag nila lang. Supposedly ang matag usa, mo prove that you have something to prove on this earth in front of the people around you. And I believe it will come, it will happen. It will become a reality to each one of us once moabot kas point nga naa kay insecurities nga bation sa imong kinabuhi. Therefore, this is my conclusion. Ang insecurities in other sense is not bad because it will urge you, it will empower you, it will give you the energy to fight for something, to prove
prove for something. But on the other side, ang epektos insecurity sa kinabuhi, maghimog sala para mapansin. Kaya nga no, wa daw gamit ang iyang kinabuhi, way lami, way nungdan, way nilike, iyang una-una, imagination na niya. Sometimes we'll come to that point, nga atong iraspang atong daotang una-una because you are niga. Do you know what is niga? Negative in your mentality, in your thought, in your thinking, in your emotion. Na tanang tao, wa kauyo nimo, tanang tao di ganahan nimo, kabalo mo niagi ko ana. I struggled a lot within me because my real enemy is not the people around me but myself. Kabalo mo sa makadagang higayon, mibati gani ko that no one likes what I am doing in public. Para nako murag way hinungdan, way bili, way kwinta, way nakauyon, way ganahan. Pero you know what? I misunderstood only those times in my life. Ngano, kay matag usa ka nato moagi ta aning season of insecurities. May insecure ka gyud sa imong kinabuhi, mubati ka gyud. Pero ang akong advice ninyo, instead mahimo mo nga cruel, makasasala, instead maghimo mo sala in order you can catch attentions from the people around you. Reverse. If you have insecurities, if ever you will pass this season of insecurities sa imong kinabuhi, prove something. Do the right thing. Do the best thing. Ipakita nga naaday kay capability, ability. And that's the reason why someday somehow people will recognize you, will approve you, will affirm you, will clap their hands for you. Ngano, you came to the point nga sakto kas imong gipangandoy that there is something amazing within you. Mo na imbis maghimog sala, like Zacchaeus has dual images. He proved something. That's the reason he became the head executive of the tax collectors sa ilang departamento sa custom ba or BIR. On the other image of Zacchaeus, he committed many sins. Unsa may iyang sala, kanang pagpangawkaw, pagpanglupig, ang iyang pagpasakit sa daghang kasing-kasing sa mga tao. Ang pait pagyud kay ilang giunay ang ilang maigsong Hudiyo tungod kay they were the allies or allies ba ang term ana, or the employees of the Roman Empire, kay ang Israel kadto under the control of the Roman Empire. Unya ang ilang mga workers, mga tax collectors Hudiyo, ang ilang tinglon mga Hudiyo. Therefore ilang giunay ang ilang mga Hudiyo. That's the reason para sa mga Hudiyo ang mga tax collectors, traitors, mga Judas, tigluib. Kay mao may ilang profession, maningil buwis, nya ilang unayog buwis, nya wa pagi auditor sa una. No transparency, sigon sa ilang konsensya, sigon sa ilang gusto, unang dagan nasakitan. Umaron po niyang akong nakita sa kinabuhi. Kanong gusto ka dagang masakitan? Kay gusto ka daghang mahinuong di mo. You want to become controversial sometimes. You want to become the apple and eye of the people around you. You want to be the talk of the town. You want to be the topic, highlight of the people. Okay ra. If you want to become the apple of an eye of the people, to become the talk of the town, to become the topic of the people, kun maayo. Kay imong giprobahan ang usa ka maayong butang nga kaya din nimo tungod sa imong security sa ningkamot ka, ningkayod ka, mibuhat ka bisag unsa just to finish your race, your course in life. You did the right thing in doing it. Tungod sa insecurities na ningkamot ka, pero tungod sa insecurities, on the other hand, gusto ka magpasakit para makuha ang ilang atensyon, aron hisgutan ka, gusto ka may controversial, kay gusto ka nga ikaw may trending, may mong topic. Muna gibuhat si Zacchaeus. If you notice, iyang gipasakitan itong yung maigsong Hudiyo, iyang giluiban pa, iyang gipasakitan, paninglagdagan, kawatagdagan, hukukagdagan.
In other words, daghan kaayong mga nanunglo aning sakiyo. Daghan ang nasakitan aning sakiyo. Daghan ang nagdumot aning sakiyo. And because they were heavily guarded by the soldiers of the Roman Empire, they were not easily to be touched by their enemies, by those victims nga ilang napasakitan. Ingana sila ka-confident like Zacchaeus. Hawd, gamahanan, siyang paminaw. Mao man ang feeling kung insecure ka niya, niabot na kas imong tugatog ng tagumpay. Nya wa pagig ka makontento tungod sa imong insecurities, gusto pagig ka magpasakit aron makuha nimo ang ilang interest, aron ikaw ilang topic, aron ikaw ilang isgutan, aron ikaw ilang himuong apple of their eyes. Mo nang today, I am reminding all of you, beware of these insecurities because God permits it to come in our lives unknowingly. Kalit lang ka ka-insecure, wa ka kahibaw ngano. Tana ka sa amin, imong dagwa, di kaganahan. Ako gali, insecure ko sa kong tingog. But I heard a lot of people saying, brother, you have a wonderful golden voice, powerful voice. Pero ako, sometimes, I never like my voice. Pero ko, giwaan ng tingali ko. Kabalo mo, I never like my face. Mingon mo, kasuway po ko ana, Idsel, kasuway ko ana. Kabaw mo kung makaret mo sa akong gisulti, kaya tinuod mo ni. Kinsa may wakasuway ninyo na insecure, tell me. Tungod kay sa tinuod lang kitang tanan, usay, di talaga na mo touch tong naong, di talaga mo tanaw sa atong kaugalingon, di taganahan mo tanaw sa atong efforts agi, tungod kay insecure ta. Kagi ko ana. Nya kay bawo mo, pag mabot mo ana, duharay paingnas tao. Either he will prove something or he will commit sins just to catch the attention or applause, approval, affirmation of the people around him, around her, sa iyang existence sa kalibutan. Now, my question is simple. Are you insecure? Na ba ka insecurity sa imong kinabuhi? If ever you are insecure right now, people of the living God, ang akong challenge ninyo, prove something na maayo. Avoid committing mistakes because it will not help you. It will damage you. It will hinder your destiny in life. Why katabang kung maghimo kag sala tungod kay insecure ka like Zacchaeus? Kung dili, kung insecure ka, ipakita ang imong kaayo, ang imong talento, ang imong ability nga once and for all na inahimugso nga ikaw nga naday angay ikapasigarbo sa kalibutan. Instead magselpiti ka mo na maghimo kag sala, instead you will put yourself down, instead you will tolerate or you will obey your feeling being insecure. Move on, stand up, heads up. Ingna, tinuod, ingong uban, insecure ko, pero sometimes ato ra ginang imagination. Sometimes may kasi maggulingon nga wa man kay hinungdan or else pag-una-una ka nga ang uban why pakialam nimo kung maabot ka sa level na, kung maabot ka sa point kay ingana ang imong gibati, then start climbing to your dreams, start proving something. Maabot ang adlaw, moingon ka sa imong kagalingon, mao ni ang imong gipangandoy sa imong kinabuhi. Natuman, nga tungod ana, nagpasalamat ka, nga niabot ka season, nga insecure ka, nga premature or immature ka sa imong mentality, sa imong emosyon, nga mao'y nag-urge nimo, nagdasig nimo to fight, to move on, to go forward, no matter what. Instead committing sins, believe me, tanang nagpakasala, insecure. You will accept me or not. You will embrace this reality or not. It's up to you. Pero I need to repeat this. Tanan nga nagpakasala, insecure. Do you agree with me? Ngano ang laki is not contented to a certain woman. Not because of lust, kaning sakit sa laki, anyway, naatatanan ana, but sometimes tungod sa insecurities.
Tungod kay ang laki gusto nga some people or some women mumahal niya, gusto siyang daghan ba ang magmahal niya, gusto niya nga daghan ang iyang mapasakitan ba or daga magmahal niya. Mao sa ni ang nahitabo ngano ang lalaki is not contented for one woman. Anyway, ug kuwang sa gugma sa usas iyang kuyo, gimahal, probably mangita sa glain, pero most of the cases sa mga lalaki, not because di na mahal ang asawa o ang ilang partner, kundili ang laki gustong probahan kung gwapo ba siya, kung maayo ba siya mo diskarte, kung apa ba siya amor or dating sa katilingban. Gusto niya makuha ang atensyon sa mga babae. Kingano, feel niyang secure siya, pagdaghan siya og mga lovers. Beware of that. Men, I am speaking to you right now, that is insecurity. That is not good. On the other hand, why women dili kasaligan? Gusto lang kasi klaseng laki, ug pwede pa, di magminyo every year, replace, every place replace, every port report, na? Asa mo na? Na mga babae nga, dili fitful, silang partner, ilang boyfriend, silang girlfriend, silang husband, gusto siya nga daghan siya og mauyab, gusto sa daghan siya laking maling. Kaya ba mo ko ang uban ani, dili sila ganahan makadungog ana, kay wa manas ilang vocabulary according to them is the hilasa na no, di gi ko ana, di gi ko ingana, pero kabalo mo, believe me, basis akong pag-assist sa kinabuhi sa tao, daghang babae ingana. Ngano? Simple nga tubag. Dili tungod kay kining babayhay na murang Magdalena, kundili insecure kining babayhay na gusto siyang iprobar nga daghan ding laking nagkarandapa sa kanya, nagmahal, milike. Pero beware mga women, kaming mga lalaki, kung mutuumog sa dili, mga oportunista. Mao nang beware, be careful to that. You are just lying to yourself if you have that kind of thinking. Gusto nimo daghang kang lovers because you want to prove nga gwapa ka. Kay bisa pag di ka gwapa, pwedeng na ay mo like nimo because of a bad reason, bad interest. For a selfish reason. You get my point? Simple analogy. Ang akong gustong ipaabotin nyo today, nga kining pagpakasala nato tungod na ka insecure ta, murang sakiyo. Instead magpakasala ta tungod ka insecure ta, paghimog maayo, aron mahinungan ka. Nakuha ninyo akong point? Ako bitaw, sus kadaghang higayon nga insecure ko in many things, in many aspects. Even on this ministry, in preaching the gospel, insecure ko. Ang akong gitudlo, mali, di mao. That's the reason why one day, God opened a big door for me to have my further studies sa teolohiya, to earn few. I would like to reiterate, I gain only few units sa theology. Pero na ako yung mga additional mentoring sa scriptures and pastoral theology. God opened a big door for me one day. Ngano, instead, maghimo kong sala, or else, paundoyon na akong insecurities, ningkos kong gulingon, I need to prove something. I can learn a lot of things kung akong tabangan ng akong kaugalingon. Instead, arikos di maayong paagi, instead, akong itolerate ang akong insecurities, I fight my insecurities. Mean ko, insecurities, get away from me. I need to prove something. Unang ako karon kabaw mo, lahi ng akong pananaw sa kong kaugalingon. Since I gain a lot of studies, a lot of research, a lot of mentoring, kabalo mo, akong na kumpara kong kaugalingon, nga lahi na kumpara sa una. Sa una, insecure kayo ko. Bisan sa akong height, sa una, insecure karon di na. Kaya bisa kung sao na maging mga babaeng nagmahal nako, di lang illicit relationship, pero I know it. Not only women, but men. Una na, akong papa, akong maigsong lalaki, akong inahan, akong igsong babae. Tautang niyo mo guna-una, no? I'm just joking. Yes, of course. I was insecure with my face before. Now, dili. Because I heard a lot of papuri. Mukumin sa pun mo, kanis idsel, puring-puri sa sarili.
Sigos makauna. I'm just making you happy today. People, mo ni akong concept nga kung moabot dili kas point nga di nakakasabot sa imong gulingon, prove something, ari kas maayo, pamatud-ing kaya nimo, pamatud-ing angayan ka, tingalaon, respetuon, sumabot nga panahon, dili kay imong paunduyonan na imong securities, sukli ng imong securities, ay pag imong sala. Kaya kining pagpakasala lagi, insecure ka na. Insecure gyud ang tao nagimong sala. Insecure. Muna ako, pag makakita kong tao makasasa, maluoy ko. Dili tungod sa rason kay nagwali ko, kundi nakaibaw ko nga no, nga nagpakasa na, insecure gyud na. You got me? Muna ang mga asawa, inyong bana, nagpabadlong, insecure na silang kaugalingon. Panggaa, mahala, iyampo. Mga bana, inyong asawa, nagpabadlong na, insecure na sila. Tingali, wala ma-feel, mahal ni mo sila, mo nang gusto sila mangita paglaing mo mahal. Kaya insecure, abilaway nagmahal nila. Hungry of love, hungry of attention, hungry of approval, ang tao nga insecure. Ako gani, before, kabalo mo, gusto ko nga magwalin ako na yung mga tao mo pakpak sa akong gibuhat. It was the season of my life, one of the darkest moments akong kinabuhi. Nga gusto ko, o gikan ko nagwali, na imulamano mo, embrace mo yung brother, I like your teaching. But when I recovered already from that season of insecurities, today and now and forever, even no one likes my preaching, as long as I know that what I am preaching is the right things, is the gospel of Jesus Christ, is the truth. I never mind if there is anyone nga ma-approve sa ako or wala. Para nako, what is important is ako, kabaw kong sakto, akong gihimo, gitudlo, unya kaybaw ko nga tama ang akong gideliver. Mo nang karon, you will text me or not for your approvals, for your affirmation, confirmation. I am not hurt. It's okay. Because I am not insecure to what I am preaching. I am not insecure to what I am doing. I am not insecure to what I am delivering. And most of all, I am not insecure with the schooling. Nga dili ko ordain, like ko, ordinaryo. Pero kaagi sa guana nga insecure ko, sus, ningon ko sa kong gulingon ba, sus ko, napari pa lang ko. Or else, na ministro pa lang ko. Pagkanindot untang iwali. Kung naapalan tako'y title nga nagwali ko. Niabot ko ana. Pero one day, God told me it's still not necessary. Nga, na kay title, ordinahan ka, unsa ka diha. Ang importante nga ikaw, midawat ka nga maunay imong tawag, ordinaryong magwawali, ordinaryong nilalang. For what reason? Minyo, pamilyado, taong normal, ang rasos Ginoo simple. Iyan akong gitubagan na. For how many times nga nangangayo ko niyag enlightenment in order I can relate to you. The truth. In order you can relate to me. Kay level man ta, pariha man ta, ordinaryo man ko, minyo, na anak, na pamilya, na mga tao behind me. Pariha ta, makasabot mo na ako. Ako sad kasabot ko ninyo. Kay pariha man ta. Pero kabaw mo, insecure ba ako sa kong gibuhat sa makadagang igayon? I want title, power to preach, in no need. Not necessary. Just do your mission. Manang karon di ko insecure sa akong papel. Ako rang giampos Ginoo, Lord, kung mamatay ko, gusto ko namatay ko isip usa ka magwawali. Namatay ko isip usa nimo ka alagad. Namatay ko isip usa nimo ka tigpamaba sa imong ibanghilyo dinhi sa yuta. I know it's one of us will come to the point of our different insecurities in life. Kanang insecure ka, dali ka masakitan kung malamangan ka, dali ka masakitan kung ang uban wa ganahin nimo, dali ka masakitan kung ang uban di mo follow nimo, dili loyal nimo, dili faithful nimo, dili mo patronize nimo, dili mo approve nimo, kabaw ko ni agi ka ana. Kay kaagi sa ana. Pero karon, ako na nang gipaubayas Ginoo. Ako na nang gisandig sa Ginoo. Tanan. Instant insecure ko,
I need to prove something. Nga di ko'y dapat ikapasigarbo. Di ko dapat magsilpiti. Di na ako idaw na kong gulingon. Kundi gusto kong pamatud-an ng usa ka butang. Nga kaya din ako. Kining butang nga akong gibuhat matag adlaw usa ni sa mga butang nga akong giampo ug akong paningkamutan that I can do this preaching the gospel every day because believe me, even sa study sa homiletics, the hardest thing to do for a certain person, for a certain servant of God is preaching. Pagwali is the most difficult thing to do for a certain minister, kining pagwali. Pero kabalo mo, honestly, so to speak, para nako nahimo na ning normal, natural, tungod kay ako maning giampos Ginoo niya, gipaningkamutan to research, to study, to prepare myself, what to deliver, what to preach every day in front of you. Instead, magsilpiti ko, mag-insecure ko, nga di na ako kaya, di na ako ni mahimo, mali akong itudlo, it will not help me. It will damage me. Instead, I reverse my mindset tungkol sa kong insecurities. I need to research more. I need to study more. I need to learn more, to listen more to many preachers in order I have something to give. Nemo that could not have it. You cannot give what you don't have. You're not mistaken. Unsay wa kay ikahatag. Mao na ang akong point. Kung insecure kang pobre ka, strive hard to become prosperous. Insecure ka, kada kang kag-utang, find ways to pay all your debts in life. Insecure ka, tungod kay way nagmahal mo, someday, somebody will come in your ways to love you, to understand you, who you are, whoever you are, wherever you are. I know insecure ka because your business is very slow. Someday, somehow, God will prepare people to love your business. And this is what I believe. Nga naari mga tao, right people, to love this ministry, to love our business, to love to what I am doing. I know, na ay mga tao, gi-arrange na sa Ginoo. Kung wa pa karon probably in the near years to come. Instead, magsilpiti ko, ma-insecure ko, mag-uol ko, mabalaka ko. I am just waiting the exact time, the exact timing, the exact date na kining matawhana will come in our ways, will come in our ministry, will come in our business, will come in our different advocacies, will come in our different crusades. Tungod kay kining matawhana, mao ang giandam sa Ginoo sa matag usa kanato. Diha kanimog sa kuha. Ngunang, kung insecure ka sa imong kinabuhi, use that insecurity to level up yourself. Instead, to damage your life. Thank you for watching. Thank you for joining. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles kay inyong gikinanglan. Ako magampo na kumabot sa punto mo rang sakiyo na insecure, prove something. He became a professional. I'm just presuming he became an executive of all tax collectors. Instead, manundog ka niya nga nagpakasaha, nangawat, nang hold up, iyang gipasakita ang mga tao, kay mo man tendency pag insecure ka, gusto ka makakuwag atensyon, gusto kang daga masakitan para ikaw ilang mahinungan. Erase that aspects imong kinabuhi kung insecure ka. Prove something. Ha? Pagwapuha imong kagalingon, pagwapaha, heads up, stand up. I-develop imong talento, abilities, imong negosyo tanan nga naa nimo. Para someday somehow, people will applause you, will clap their hands, will approve you. If no one, in the long run, don't worry, because God approves you already. God affirms you already. God believes you already that your word is allowed to exist for a great reason, for a great purpose. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa mga Birheng Maria. Sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.